गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान इस्लामाबाद में केसेस की जमानत के लिए आए थे, लेकिन उनको अदालत में पेश होने से कबल ही रेंजर्स ने हिरासत में लेने की कोशिश की। इमरान खान को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर पुरजोर एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की, लेकिन एहतजाज का सिलसिला मुल्क भर में इस वक्त भी जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हाई कोर्ट के अहाते में इमरान खान की गिरफ्तारी पर बज़ाहिर सख्त बहमी का इजहार किया था। बड़े सख्त उस वक्त कॉमेंट दिए थे चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त नैब तो नहीं थी, अगर गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। मुझे पता चला है कि शीशे तोड़े गए हैं, जिसने भी किया गलत किया है, मुझे कार्रवाई करना पड़ी तो वजीर आजम के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। जो कुछ हुआ ये ज्यादा नहीं हो गया, अगर ये सब कुछ गैर कानूनी ज़मरे में आया तो फिर काफी एज ए सेड स्ट्रिक्ट बयान देने के बाद आखिरकार अब महफूज फैसला सुना दिया गया है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले में ये कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर रजिस्ट्रार मुकदमा दर्ज कराएं, तोड़फोड़ करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा और समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी गई है। ये तो हमें पता था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार बहरहाल किसी स्टेज पे कर लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त इस गिरफ्तारी में बहुत सारे जो टाइमिंग है बहुत सवालात खड़े हो गए हैं। एक तो ये कि 16 मई की तारीख हम जानते हैं कि सर पर खड़ी हुई है, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके हवाले से जो कैंपेन है वो भी मौजूद है। और फिर कल हमने देखा कि ISPR की तरफ से एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई और आज फिर जो एहतजाज हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे मनाजिर भी थे जिसमें ये लड़ाई किसी और सिमत में जाती हुई नजर आई। मीनवाइल इमरान खान के हवाले से उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के लोगों का मौक़िफ़ ये है कि उनको अबडक्ट किया गया था, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तारी जो है ये लीगल है। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इत्तेज़ाज़ एहसन साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे आप, हैरान हुए इमरान खान की गिरफ्तारी पर या यू वर आल्सो एक्सपेक्टिंग इट? नून लीग है ना, नून लीग के दोस्तों ने तो खुद कुछ जैकेट्स पहन ली है। ख्वाजा आसिफ की जो तकरीर थी या ये राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं या मरियम की जो तकरीर हुई है और होती जा रही बदस्तूर, जिस अंदाज से वो सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ आपको नजर आती है। और उसकी वजह से ये सारा जो मामला है ये चला हुआ है। और इसी तरह अब ये होना चाहते हैं, ये कहते हैं हमें डिस्क्वालीफाई कोई करे ताकि हम भी एक बयानिया मजलूमियत का लेके चले निकले और काले स्याह झंडे पकड़ के हम भी निकले कि हमारा कुछ बैलेंस तो हो कि लोगों को हो कि ये सिर्फ इमरान खान का ये बयानिया नहीं है तो नून वालों का भी यही है। और नून तो खुद कुछ हमें फैन के जिस तरह उन्होंने जितनी तकरीरें खिलाफ की है सुप्रीम कोर्ट को और जिस अंदाज में और जिस हकारत भरी जबान से और लहजे कि वो तो मुझे नहीं वो लगता कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन कभी भी हो इस मुल्क में। अब आगे इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस हैं? इमरान खान को तो अब उन्होंने बहुत बढ़ा दिया उसका काज, उसके पास सब ऑप्शन, ही हैज ओनली टू सर्वाइव। और वो तो इन्होंने बढ़ा दिया। मुझे तो तकलीफ होती है कि जो उसका कद बढ़ा के ये नून लीग और साथ उसे डरते भी है। और राना सनाउल्लाह कहता है या वो रहेगा या हम रहेंगे, और मरियम कहती है कि उसको पहले जेल में डालो, फिर उस पर मुकदमा चलाओ, फिर उसको सजा दो और फिर मैं अब फिर इलेक्शन हो, क्योंकि पहले आपने हमें देनी है लेवल प्लेइंग फील्ड, और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती जब तक इमरान जेल में नहीं जाता, उसको सजा नहीं मिलती। गलियां हो जान सिमियां विच मिर्जा यार पे
یہ اس قسم کا الیکشن چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت تو اپنی ساری یہ خود کچھ ٹرک پہ جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم نے احتجاج دیکھا اعتزاز صاحب، اس میں بہت سارے سینسٹیو ایریاز میں گورنمنٹ کی املاک کو نقصان، اور پھر یہ بھی ایک سوال اٹھایا گیا کہ ایسے لگا کہ جیسے فری ہینڈ تھا آلموسٹ پروٹیسٹرز کو۔ کیا ان امیجز کی بنیاد پر سخت ایکشن لیا جائے گا پی ٹی آئی کے خلاف؟ کیا آپ کے خیال سے بین کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ ایکشن تو خاص سخت ہی لیں گے، ایکشن تو یہ یقیناً سخت لیں گے، پر انہوں نے فری آف فار آل دیا ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے یہ ڈسپلن آرمی ہے، it is given to obeying orders of superior۔ یہ افسروں کو سپاہی کے لیے آرڈر کے خلاف جانا، لیکن بہت ہی افسوسناک مناظر اعتزاز صاحب، اور یہ آگے اگر خان صاحب اب جیل میں ہیں، ہمیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آئی، ان کو اپنا خطرہ پڑا ہوا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، علی زیدی کو کل بھی لیا گیا۔ سو یہ فل کریک ڈاؤن اگر ہوتا ہے پی ٹی آئی پہ، تو پھر کیا الیکشن ملتوی ہو جائیں گے؟ الیکشن دیکھو 14 دسمبر تو 14 مئی کو تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تو آگے جائیں گے ہی جائیں، پر الیکشن ہونے تو ہوں گے نا۔ یہ ملک میں آئین کی اگر حکومت ہے نہیں، یا تو مارشل لا لگے، مارشل لا اس انٹرنیشنل ماحول نہیں ہے، مارشل لا تو یہ ماحول نہیں ہے انٹرنیشنلی فار دیٹ سسٹم ٹو بی انٹروڈیوس۔ تو اس صورتحال میں آپ کو ایمرجنسی یا مارشل لا کا خطرہ نہیں ہے؟ آپ کے خیال سے یہ ہینڈل ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تو ہینڈل نہیں، یہ تو خود آؤٹ آف ہینڈ وہ کرنا چاہتے ہیں، خود آؤٹ آف ہینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس آج کے اعتزاز صاحب، یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، آپ اگر اس سے آگاہ ہوں گے، میں تھوڑا سا آپ کو اس میں ہائی لائٹس بتا دیتی ہوں کہ القادر ٹرسٹ کیس عبدالقادر یونیورسٹی کے لیے 458 ایکڑ اراضی کی الاٹمنٹ اور عطیہ کیے جانے سے متعلق ہے۔ ریل اسٹیٹ ٹائکون نے یونیورسٹی کو 458 کنال اراضی عطیہ کی، جس کی مالیت 244 ملین تھی۔ یہ زمین پہلے زلفی بخاری کو منتقل کی گئی، جنہوں نے بعد میں جنوری 2021 میں ٹرسٹ کی تشکیل کے بعد اسے منتقل کر دیا۔ 24 مارچ 2021 کو ریل اسٹیٹ کمپنی اور بشرا بی بی کے درمیان عطیہ کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ حکومت نے یہ الزام عائد کیا کہ بحریہ ٹاؤن کی ضبط کی گئی رقم پر ریلیف دینے کے بدلے میں بحریہ ٹاؤن سے اراضی حاصل کی گئی۔ اس کیس پر نیب تحقیقات کر رہا تھا، اور انہوں نے بشرا بی بی کی طرف سے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا چکا ہے۔ مارچ میں نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو طلبی کا نوٹس جاری کیا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ سو ان تمام اس صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے خلاف کتنا سیریس کیس ہے یہ؟ دیکھو، خان کے خلاف کیس وہ سیریس ہو جس کو اس کا ورکر مان لے کہ یہ درست ہے، اور خان میرا خان جو ہے وہ مجرم ہے یا ملزم ہے، ٹھیک ہے، اس کا ورکر تو ماننے والا ہی نہیں۔ اور آج جو ایک قسم کا جو عمران کو ملا ہے جس سمپتھی، اور جو آج اس کے ساتھ جو جڑ گئے ہیں، وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ کیس کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ نیب کے کیسز کہاں چلتے ہیں، کون کنوکٹ ہوتا ہے، کوئی یہ نیب کے کیسز تو وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں بیریڈ الائیو، یہ تو بیریڈ الائیو کیسز ہے اور زندہ در گور ہونے والے۔ اس میں کوئی آپ توقع نہ کریں کہ کچھ یہ درست ہے وہ درست۔ جنہوں نے اس کا جو استعمال کرنا تھا وہ کر لیا ہے اس نیب کے کیس کا، وہ اس کو گرفتار کرنا تھا اور ایک جواب دینا تھا اس گرفتاری کا۔ سو کتنے عرصے کے لیے گرفتاری برقرار رہ سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ what do you think؟ نہیں، پر دیکھو گرفتاری تو اس کی میرا خیال ہے 2-3-4 روز میں اس کی بیل ہو جانی چاہیے۔ اور اگر نہ ہو تو کتنا عرصے تک he could be in jail؟ وہ نہیں، وہ تو یہاں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری جوڈیشری کا اور کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ اس کو کیوں بیل نہیں گرانٹ ہوئی،
اور جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے اس کو انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے وہ درست ہوئی ہے. جی لیگل ہے. آپ کی نظر میں لیگل نہیں ہے یہ گرفتاری؟ نہیں, میری نظر میں تو نہیں لیگل. وہ جو اگر آ کے بتا رہے ہیں آپ کو, وکلا بتا رہے ہیں, اس کے سر پہ ڈنڈا مارا ہے. جی, ان کے وکیل نے کہا ان کے سر پہ ڈنڈا مارا, گر گئے, ٹانگ پہ بھی مارا, یہ ان کے وکیل کا بیان ہے. ہاں ہاں ہاں. اب وہ اس قسم کی چیز کو کس طرح آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ ایک قیدی کو جو آپ کے سامنے پیش ہونا چاہ رہا ہے, یا جس کی درخواست کوئی آپ کے یہاں کو موو ہوئی ہے, اور وہ بھلے ابھی دفتر کی اسٹیج پہ ہی ہے, پر وہ اس ارادے سے آیا کہ آپ سے ریلیف لو, اس کو پولیس یا رینجر آ کے مارتے ہوئے, سر پہ ڈنڈے مارتے ہوئے لے کے بھاگ جائے گی, اغوا کر لے گی. یہ تو اغوا ہے. تو یہ اس میں, لیکن میں آپ کو بتاؤں فریہ, نون والوں نے جو خود کچھ جیکٹ پہنے ہوئے ہیں, یہ ان کا جو جھگڑا انہوں نے ڈالا ہوا ہے ود سپریم کورٹ, اس دن سے انہوں نے خود جیکٹ پہن لیا. یہ ٹرک میں سوار ہے, شہباز شریف چلا رہا ہے, اور سب خود کچھ بیٹھے ہیں, اور اس ٹرک میں ہمیں بھی ساتھ بٹھایا تھا انہوں نے. مجھے تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ کوئی کنسلٹی کرتے کسی اہلائی سے, کوئی بات بھی کرتے, فیصلے آپ خود ہی کر دیتے ہیں. نواز شریف اور مریم فیصلہ کر دیتی ہیں اور سب کو اس میں پابند کر دیتے ہیں. سو اعتزاز صاحب, سپریم کورٹ کی طرف سے یا چیف جسٹس کی طرف سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ وہاں پہ کیسز کی سماعت ہو رہی ہے, بڑی ہائپ کریٹ ہوئی کہ بڑا سخت ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں چیف جسٹس, لیکن اس کے بعد ان کی اسٹیٹمنٹ بھی جو آئی تو وہ میلو ڈاؤن لگے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ہلو. جی اعتزاز احسن صاحب, نہیں آپ نے کیا کہا مجھے؟ چیف جسٹس کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ پوری ہائپ کریٹ کی گئی کہ بڑا سخت ڈیسیجن لیں گے, اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرائیں گے چیف جسٹس, لیکن اب لگتا نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے, یا کوئی ایکشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے؟ دیکھو, الیکشن تو ہوں گے اس تاریخ کو جس دن سپریم کورٹ کا بینچ کہے گا, اس تاریخ کو. وہ جولائی کی دے دے ڈیٹ, وہ اگست کی دے دے, وہ بینچ اکتوبر کی دے دے, لیکن اس دن ہوں گے جس دن سپریم کورٹ کہے گا. اور اگر چیف جسٹس کے بینچ نے, یہ 3 ممبر بینچ نے کہہ دیا کہ جولائی 15 تاریخ کو ہوں گے, تو جولائی 15 کو ہوں گے. اس میں آپ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کو یوں ہی اگنور کیا جا سکتا. وہ ڈیسیجن اس وقت نہ امپلیمنٹ ہو. وہ ایک دوسری بات ہے کہ جب بندیال صاحب یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہمارا فیصلہ جو 14 مئی کی بابت ہے وہ موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہو, وہ میں کچھ نہیں اس پہ کر سکتا, پر میں یہ فیصلے کا میں پابند ہوں اور یہ رہے گا. اور وہ اس کو ڈس اوبے کرے گا, اس کو ہم کنٹیمپٹ میں پکڑیں گے, ہم ڈس اوبیڈینس ٹو دی کورٹ میں پکڑیں گے, ہم ڈس اوبیڈینس ٹو دی لا میں پکڑیں گے, اور میرے پاس اور بہت انسٹرومنٹس ہیں. بٹ آئی ایم ناٹ بیکنگ آؤٹ آف دس 14th of May آرڈر. تو یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے. رائٹ. اعتزاز احسن صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج وزیر داخلہ نے بھی پریس کانفرنس کی, بڑی دھواں پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے. لیٹس واچ ہم. بڑے بیلنسڈ اینڈ بہتر انداز کی گرفتاری لگی ہے یہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو, جنہوں نے چند ماہ قبل ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان نے ہمیں اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اب یا وہ قتل ہوں گے یا پھر ہم قتل ہوں گے. لیٹس واچ ہم. ہمیں جوائن کریں شہزاد بٹ صاحب, بیورو ہیڈ ہے ہمارے لاہور بیورو کے, اینڈ معین اظہر صاحب جو کہ اس وقت زمان پاک کے باہر موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. معین اظہر صاحب, اس وقت کیا آج تو پورے دن کی بھی رودات سنائیے, اس وقت ان پرٹیکولر کیا ہو رہا ہے زمان پاک میں؟ جی اس وقت جو ہے زمان پارک میں اس وقت تعداد کچھ ہوئی کم ہو گئی ہے. زیادہ تر جو لوگ ہیں میرے پیچھے جو ہے وہ مال روڈ کا نہر کا پل ہے, وہاں پہ اس وقت بھی کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. اس سائڈ پہ سامنے کی سائڈ پہ گری شاہو کا پل ہے, وہاں پہ بھی کارکنوں کی تعداد موجود ہے. میں بالکل عمران خان کے گھر کے سامنے جو ہے اس وقت کیمرہ لگے وہاں سے کھڑا ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہاں شام 3-4 بجے کے بعد کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے
جن کا کوئی لیڈر نہیں تھا وہ یہاں پہ آئی اور یہاں پہ آ کے انہوں نے یہاں سے پتہ کر کے کینٹ ایریا میں کچھ موو کر کے کچھ شہر کے دوسرے علاقوں میں احتجاج جہاں پہ ہو رہا تھا انہوں نے ٹیلی فونک رابطوں کے ذریعے جو ہے وہ بات کی اور وہ یہاں سے موو کرتے رہے. تاہم یہ سینٹر پوائنٹ یہ رہا تھا, کارکن آتے جا رہے تھے, کچھ لوگ مال روڈ پہ چلے گئے. ایک کارکنوں کی ٹولی نے جو ہے گورنر ہاؤس کی طرف جانے کا بھی پروگرام بنایا, تاہم وہ عارضی طور پہ آج کے دن انہوں نے ملتوی کر دیا. آج صبح جس وقت عمران صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے, عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے, اس کے کچھ دیر بعد جو ہے پہلے کچھ کارکنوں کی تعداد باہر نکلی ہے, اس کے بعد اس تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا. میں صبح گرفتاری کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا سڑکوں کے اوپر, تو کارکنوں کی تعداد کم تھی, مگر جو وقت گزر گیا کارکنوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی. کینٹ ایریا میں بھی میں نے ایک پولیس افسر سے پوچھا کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی موب کینٹ کی طرف آ رہا ہے تو اس کو روکنا. اگر آپ یہاں مال روڈ پہ آپ نے آنسو گیس استعمال کی تھی تو وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے آپ نے آنسو گیس کیوں نہیں استعمال کی؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی اور 3-4 طرف سے لوگوں کا جو ہے وہ احتجاج, جو مختلف سڑکیں وہاں سے آتی ہیں, کچھ یہاں پہ جو شیرپا پل کی طرف سے, کچھ کینٹ کے ایریے سے, کچھ صدر کے علاقے سے لوگ جو ہیں جوگ در جوگ جو ہیں وہ کینٹ ایریے میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. تو اس وقت ہم اس کو اندازہ نہیں کر سکے, تاہم انہوں نے یہ تسلیم کیا آف دی ریکارڈ مجھ سے کہ یہ جو ہے پولیس کا فیلئر ہے کہ وہ کینٹ کے ایریے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے جو مختلف سڑکیں کینٹ کی طرف جاتی ہیں. تاہم باقی جو ہے تقریباً 35 سے 40 جگہوں پہ لاہور کی سڑکیں بند کر کے کارکنوں نے احتجاج کیا اور احتجاج ابھی تک جاری ہے. مال روڈ پہ ابھی بھی احتجاج ہو رہا ہے, کارکن وہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں. اب 6-7-8 بجے کے بعد سے جو فیملیز ہیں وہ احتجاج کے لیے وہاں ان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئی ہے. میری کافی کارکنوں سے اس سلسلے میں بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ جو کیس بنایا گیا ہے اس میں آج تک عمران خان کو ایک بھی نوٹس سرو نہیں کیا گیا, اور خان صاحب کو 2-3 دن سے ہی انڈیکیشن مل رہی تھی. کل کچھ چینل نے چلا بھی دیا تھا کہ خان صاحب کو گرفتاری کے لیے کل ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. میری عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بات ہوئی آج صبح, یہ جب میں یہاں پہ آیا زمان پارک تو وہاں سے ان سے بات ہوئی جو لوگ لاہور میں تھے. انہوں نے کہا کہ صبح جب خان صاحب نکل رہے تھے تو ان کو یہ اطلاعات مل چکی تھی کہ اور انہوں نے ویڈیو بھی آبویسلی ریکارڈ کرائی تھی. اب ہمارے ساتھ رہی گا منصف صاحب, شہزاد بٹ صاحب, اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ایک اسٹرکٹ کریک ڈاؤن ہو شاید پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ کے اوپر بھی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا پلان کیا ہے اب؟ دیکھیں فریہ, اس وقت صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے نا شوق کی فضا ہے. آج ہم سارا دن جو سڑکوں پر ہم گھومے, ہم نے دیکھا شاہراہیں, گلیاں. جب عمران خان صاحب پکڑے گئے تو اس کے بعد تو 11 مقامات پر فوری طور پر پروٹیسٹ شروع ہو گیا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے 4 مقام بڑے ہیں جن میں آپ فورٹر اسٹیڈیم ہے نمبر 1 پہ, زمان پارک ہے, مال روڈ ہے, لبرٹی چوک ہے. ان 4 مقامات پہ اس وقت بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور جو فورٹر اسٹیڈیم پروٹیسٹ ہے وہاں پر تقریباً 2 سے 2,500 افراد کا ایک بڑا مجمع جو ہے وہ بھی وہاں پر اس وقت موجود ہے. آ رہے ہیں لوگ, جا رہے ہیں لبرٹی چوک راؤنڈ اباؤٹ پر. آپ نے دیکھا ہوگا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ کہہ رہے تھے کہ 30-30 40-40 لوگوں کے کلسٹرز ہیں, یہ انٹیریئر منسٹر نے کہا. دیکھیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آج قسم کھا کر بھی کہا ہے کہ مجھے نہ کبھی میں چیئرمین نیب سے ملا ہوں, نہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کیسے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں. اچھا مجھے یاد نہیں آ رہا شہباز شریف صاحب پاکستان میں ہیں یا انگلینڈ میں ہیں. 3 مئی کو گئے ہوئے تھے, آج تو انہوں نے واپس آنا تھا. شہباز صاحب لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں مجھے نیب کا علم نہیں ہے. اب بات یہ ہے, بڑی خوشائن بات ہے جب انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ مجھے کسی بات کا علم نہیں, تو ہمیں تو بطور مسلمان یقین آ گیا ہے. لیکن نیب اتنی ہماری اثر انداز ہونے لگ پڑی ہے اور نیب اتنی پروکار ہو گئی ہے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا میں یہ عرض جو کر رہا تھا آپ سے کہ آپ اس بات کو نہ بوجھیے گا کہ اس وقت لاہور شہر میں جو صورتحال ہے وہ ایک سائڈ پہ دفعہ 144 ہے, انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں, مہنگائی کی صورتحال جو آٹا تو غائب ہو گیا تو پرانی باتیں ہیں نا جی. بات یہ ہے اس وقت آپ بلومبرگ کی رپورٹ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا دی ہے
कि हमारे यहाँ डिफॉल्ट मुल्क होने को जा रहा है। इन हालात में अब जून तक के पैसे सिर्फ फ्री हमारे पास है, IMF ने हमें कल्टी कर दी है, ये तो साफ बातें हैं। जिन हालात में हम खड़े हैं, इन हालात में आटा ना मिलना और लोगों का सड़कों पर आना इस वक्त ये बहुत बड़ी बात है। और आपने लोगों से बातचीत की होगी भट्ट साहब, क्या लोगों की, जैसे अभी हमें बताया भी मोइन साहब ने कि कुछ लोगों का सेंटिमेंट ये है कि ये मुकदमा बनता नहीं था, गिरफ्तारी गलत हुई है। जिन लोगों से आपने बात की वो क्या कह रहे हैं? पिंडी में हम लोगों से बात की, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्टर्स थे उनमें गुस्सा नजर आ रहा था, एंगर नजर आई थी, लेकिन PTI की लीडरशिप नजर नहीं आ रही थी। उधर क्या सूरत हाल है? देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो ये, जो PTI की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर को कॉल की समझ हमें तो नहीं आ रही कि उन्होंने क्या है। जितने भी हमने मॉब देखा है वो सारे का सारा बेहंगम ट्रैफिक की तरह अपने आप पर हर शख्स वहां कायद था, और ये मॉब बड़ा खौफनाक मॉब होता है, क्योंकि मैं जिस सड़क से गुजर रहा था उस सड़क पर टायर लगाया हुआ था। लेकिन लाहौर से एक फुटेज आई जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद कॉल दे रही है लोगों को। एक वीडियो फुटेज तो आई लाहौर से जिसमें ये एलेज किया जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कॉल दी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन मैंने जो सारा दिन देखा है उसमें यास्मीन राशिद और दीगर जो कायदीन है वो सिर्फ डंग टपाऊ की पॉलिसी के साथ ही आए हैं। वो आए हैं, झाका दे के निकल गए हैं, बाज़ाब्ता खड़े नहीं हुए। जो मॉब था वो साथ लेकर नहीं आए, मैं चाहूंगी कि मॉब डिटेल खुद में निकला डिस्कस है। करें आज कौन सा लीडर किधर किधर था, और फिर जो उसके बाद कुछ मनाजिर हुए उस पर कॉन्डेमनेशन भी चाहिए थी जो कि हमें नजर नहीं आई। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। And welcome back. Some important questions at the arrest of former Prime Minister. सवाल ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से ही क्यों गिरफ्तार किया गया। सवाल ये भी है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए किसी अदालत से बाकायदा इजाजत क्यों नहीं ली गई। सवाल ये है कि इमरान खान को उसी नैब के मुकदमे में क्यों गिरफ्तार किया गया जिस नैब की कार्रवाइयों को माजी में खुद ही हुकूमत सियासी इंतकाम करार देती रही है। क्या साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे की वजह इमरान खान की गिरफ्तारी से इनकार था। माजी में सियासी गिरफ्तारियां नैब न्याजी गठजोड़ कही गईं, तो क्या अब ये नैब और शहबाज गठजोड़ कहलाएंगी। इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी मामला था या फिर किसी की ख्वाहिश थी, क्योंकि ख्वाहिश का बरमला इजहार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी से लॉ एंड ऑर्डर का संजीदा मसला पैदा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के बजाय मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन की तारीख तय करने की कोशिश क्यों नाकाम हुई। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी का मकसद हालात को बिगाड़ कर इमरजेंसी लगाना या तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब। थैंक यू सो मच कुंडी साहब। सो एग्जैक्टली क्या अचीव हुआ है आज के दिन से? अस्सलामुअलैकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के दिन से तो कोई अचीव नहीं हुआ है। देखें, एक इमरान खान साहब के खिलाफ एक केस था नैब में, और नैब में ये भी है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में कोई सपोर्ट या हेल्प नहीं कर रहे हैं उसको भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो चेयरमैन नैब ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है जिसके बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो अभी देखेंगे कि कोर्ट में है, कोर्ट उनके साथ क्या करती है। उन्होंने सुना है कि फैसला रिजर्व किया है, तो जो जी कोर्ट ने तो कह दिया कि कानूनी है उनकी गिरफ्तारी, हाई कोर्ट ने कह दिया। सॉरी जी कुंडी साहब, हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मुझे अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने फैसला जो है महफूज किया हुआ है। जी आ गया है फैसला। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है मगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा। देखें, ये माजी में अगर आप देखें, मोहतरमा शहीद हुई थी जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा मारा था। हम इस चीज बिलीव नहीं करते कि आप जो है हमारी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जरदारी साहब भी गिरफ्तार हुए हैं, फरियाल तारपुर साहब गिरफ्तार बहुत बड़ी बात की थी जरदारी साहब ने, तारीख में उनको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। लेकिन सर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पे जो हालात हुए थे मुल्क के वो भी याद हैं। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि ऐसी नहज पे पाकिस्तान बार बार क्यों आए कुंडी साहब, जहाँ पे मोहतरमा जैसे बड़ी लीडर शहीद हो जाए, जहाँ पे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहे कि मेरी जान को खतरा है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत है कि उनकी जान को खतरा है। जान को खतरा तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी था, फॉरेन मिनिस्टर को, जिसकी
सर की कीमत इंडिया में रखी गई थी, लेकिन वो SCO कॉन्फ्रेंस पे बड़े जो है वो जुर्माना तरीके से गया था। उन्होंने अपने सर पे कोई डब्बा या टोकरी नहीं रखी हुई थी कि मेरी जान को खतरा है। तो इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर गैर कानूनी गिरफ्तारी है या केस वो है तो उस अदालत हाजिर है, अदालत में उनकी बेल। हमें भी गिरफ्तार जब किया गया था हमारे लीडरों को, हमने तो कभी ये नहीं कि अपने वर्करों के आप जाओ जलाओ घेराव करो या जरदारी हाउस या बिलावल हाउस के बाहर आप करने दे दें। उसको तो ये मिठाई तकसीम कर रहे थे। देखें ये चोर है, ये डाकू, ये फलां है, वो फलां है। हमें तो दो साल और साल बाद अदालतों ने जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हो गई ना सर, विंडिक्टिवनेस तो है, आपने ये किया है मैं आपके साथ ये करूंगा, मुझे बंद किया था मैं आपको बंद करूंगा। नहीं, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिलीव नहीं करते। हुकूमत ने बिल्कुल ये काम नहीं किया है। नैब एक आजाद इदारा है बकौल इमरान खान साहब के, उसी इदारे ने इनके वारंटी गिरफ्तारी शुरू की है। हुकूमत ने कोई वारंटी गिरफ्तारी नहीं की। ओके, अगर इजाजत दें डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब PTI का लाहे अमल क्या है? हमारे ब्यूरो हेड भी यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर रिपोर्टर्स भी बताते रहे कि लोग खुद निकले हैं, आपकी लीडरशिप शायद इस कदर एक्टिव नहीं है। अली जैदी साहब तो अरेस्ट हो गए कराची में, बाकियों की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कि तमाम लीडरशिप बड़ी मुतहरिक है और आवाम निकली है और बाकायदा तौर पे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया है। हम बड़े पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज किया हर जगह पे। आपने एक बड़ी अच्छी ट्वीट भी की हुई थी जिसमें आपने एक नकाबपोश शख्स दिखाया जो कि गाड़ियाँ तोड़ रहा था, आप ही की ट्वीट थी। और ऐसे काफ़ी जो है फुटेजेस सोशल मीडिया में मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ इदारों की गाड़ियों से लोग उतर रहे हैं, नकाबपोश हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो हमारा जो तहरीक इंसाफ के लीडर ने तोड़ फोड़ को तो आप कंडेम करेंगे, आई एम श्योर आप इसको कंडेम करेंगे। हमाद अजहर साहब ने कहा रिस्ट्रेंट दिखाएं, पुरअमन एहतजाज करें, आप भी यही कहेंगे? देखिए, मेरे लीडर ने हमें एक ही चीज़ दिखाई है, वो पुरअमन एहतजाज है। हम एक जमहूरी पार्टी है, पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी पार्टी है जिसमें ख़ानदानी तसल्लुत नहीं है और हम आज़ाद हैं और अपने फैसले कर सकते हैं। पार्टी के अंदर एक भी जमहूरियत मौजूद है। तो हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा जलाओ गिराओ तोड़ फोड़। हाँ, हमारा ये पॉइंट ज़रूर है कि हमारा हक है, आईनी हक है पुरअमन एहतजाज करना और उसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं पुरअमन एहतजाज पर। वो जारी रहेगा जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। क्या आप लोगों का कोई राब्ता हुआ है इमरान खान साहब से? नहीं जी, हमारा राब्ता नहीं हुआ। 1100 अरब रुपए चोरी करके 9A को उन्होंने खत्म किया था, जिसके तहत ये मुकदमा हुआ। सपोर्टर रहे हैं, ऐसे तो ना कहें, पूरी नैब को तो ना इस तरीके से कहें कि आपने सबको ही उसमें कह दिया कि गलत है। 1100 अरब रुपए किसने चोरी किया? ये नैब और लॉ ही तो अमेंड हुआ था जिसमें 9A खत्म हुआ। 9A के ऊपर पर्चा हुआ है, 9A पे गिरफ्तारी हो रही है, जिसमें ये जो अशराफिया है ये माफ है, जिसने हराम खाया सारी जिंदगी। लेकिन इमरान खान जो 30 साल खड़ा रहा है, गरीब के लिए पैसे इकट्ठे करता रहा है। अलकादिर वो नॉवेल चीज है जो किसी ने बड़ा दूर रस समझ वाले मुसलमान ने क्रिएट की। कभी जिंदगी में जाएं अलकादिर, इन लोगों को दुनिया के बाद आखिरत में भी अल्लाह ताला पूछेगा कि उसने मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी को इकट्ठा कर रहा था जो रिलीजियस नॉलेज है उसके साथ, और वो सारा फ्री एजुकेशन है। वो एक बैरन लैंड के ऊपर एक प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है और जहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जा रही है। कल को ये शौकत खाना पे हमला करेंगे, कल को ये नमल पे हमला करेंगे, क्योंकि एक शख्स किससे उन्होंने बदला लेना है। इस निज़ाम ने जो है वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, इस निज़ाम ने शहरियों से बदला लेना है। इस वक्त जो शहरी हैं वो इस खौफ से बाहर निकले हुए हैं कि अगर हम अंदर चले जाएंगे तो ये लोग हमारी माँ बहनों की इज्जत खराब हो जाएंगी। नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है ना, रिस्ट्रेंट तो कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी। आप एहतजाज करें, बिल्कुल लोग पाकिस्तान की सड़कों पर हैं, लेकिन ये जो लोग रोड पे निकले हुए हैं ये हिंदुस्तानी है क्या? ये जो लोग रोडों पे निकले हुए हिंदुस्तानी है क्या? रियासत का काम नहीं है इनको प्रोटेक्ट करना? क्या रियासत को पहली दफा नहीं पता था कि अवाम 10 अप्रैल को जो है ये फैसला नामंजूर कर चुकी है? आप 153 मुकदमे कर चुके हैं, बगावत, दहशत गर्दी, उसके बाद जो है ये नामूस रिसालत, आपने कौन सा पर्चा नहीं छोड़ा? अगर इजाजत दें मैं शोएब शाहीन साहब मुझे बताएं किस लीडर पे, मैं इसके साथ लीगल पैराई की बात जानना चाहती हूँ। शोएब शाहीन साहब, जो अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानूनी थी गिरफ्तारी, लेकिन साथ ही साथ एक्शन भी लिया जाएगा जिन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया, खासतौर पे जो कोर्ट के अहाते में हुआ, और हमने मनाजिर देखे हैं। आपकी क्या राय है इस फैसले पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे चीफ जस्टिस साहब के आज के फैसले पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे अफसोस हुआ। जब आप ये कहते हैं कि तौहीन अदालत हुई है, जब आप ये कहते हैं कि शीशे तोड़ के अदालत के ऊपर हमला किया गया, जब आप ये कहते हैं कि ये
इलीगल एक्ट हुआ है, जब आप ये कहते हैं कि एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जब आप ये कहते हैं कि आप इस पे इंक्वायरी करके इनको कैफर किरदार तक पहुंचाएं, तो फिर ये कहना कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया ये सारे इलीगल इकदाम करके, तो वो कैसे कानूनी हो सकता है। दूसरी बात आप देखें, नैब ने गिरफ्तार नहीं किया, नैब का कोई ऑफिशियल विद इन द प्रीमिसेस ऑफ कोर्ट नहीं था। तीसरी बात यह है कि कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर था कि इमरान खान को विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द हाई कोर्ट गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उसके बावजूद गिरफ्तारी हो गई है। फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या नैब इन असिस्टेंस बुला सकती है अपनी असिस्टेंस के लिए? क्या नैब के पास ये इख्तियार है कि वो रेंजर्स से मदद ले कि आप हमें मदद करें गिरफ्तारी में? बिल्कुल, नैब को कोई इख्तियार नहीं है। नैब का ऑफिशियल सबसे पहले वो खुद जाएगा। अगर देखें जैसे जेआई टीम ने जमान पार्क में राब्ता करके वहां प्रोसीड किया और वहां गए हैं और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक राब्ता करके किसी के भी दफ्तर में, किसी के घर में, किसी के से इंफॉर्मेशन लेने के लिए जा सकते थे। और अगर इनको रेजिस्टेंस मिले तो फिर ये पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। यहां तो एक और वारदात हुई है, पुलिस ने दरवाजा बंद किया, पुलिस ने गिरफ्तारी से रोकने की कोशिश की, उसके ऊपर भी तशद्दुद किया रेंजर्स ने। यहाँ तो रेंजर्स कहां से आ गए? तो आईजी पंजाब को आज पेश होना चाहिए था जब बुला रही थी चीफ जस्टिस। देखिए, मैं ये समझता हूं कि मुझे बहरहाल अभी डिटेल ऑर्डर आएगा, हम पढ़ेंगे, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को और इनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए। जब हाई कोर्ट इस बात को एडमिट करती है कि ये सब इलीगलिटीज की हैं, तो फिर इन हालात में उसकी गिरफ्तारी को लीगल कैसे कर सकते हैं? और फिर क्योंकि वक्त थोड़ा क्विकली क्वेश्चन, इमरान खान को गिरफ्तार किया है तो अब एहतसाब अदालत से इमरान खान साहब का रिमांड मांगा जाएगा। कितने दिन का रिमांड मिल सकता है इनको? देखिए, रिमांड मांगा जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें रिमांड का केस है। इसमें किसी किस्म का जो भी है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, एक स्टेटमेंट लेनी थी, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल बेसिस पे गिरफ्तार किया। मैं एक केस का मिसाल दूं, अली मूसा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट के इहाते के बाहर वो किसी और केस में हाजिरी के लिए जा रहा था, वो कोर्ट प्रेमिसेस में भी नहीं था, रोड के ऊपर था, मेन गेट से भी बाहर था, और उसको गिरफ्तार किसी और मुकदमे में कर लिया गया। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने विद इन नो टाइम उनको बुलाया, तलब किया और उनको फौरी तौर पर रिलीज किया। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि एक वकील के दफ्तर में भी अगर कोई मुल्जिम बैठा हुआ है तो वहां से भी गिरफ्तार नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। दुरानी साहब, आखिरी मिनट रह गया, क्योंकि क्या इमरान खान साहब ने कहा मेरी जान को खतरा है, क्या आप लोगों को भी इस हवाले से कोई परेशानी है? क्योंकि उनके वकील ने कहा उन पर तशद्दुद भी हुआ है। देखिए, उनकी जान को खतरा है, बिल्कुल। ये तो इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया है, इंटीरियर सेक्रेटरी ने लेटर लिखे हैं। दुरानी साहब इसका जवाब दे रहे हैं। जी दुरानी साहब। जी बिल्कुल, इनकी जान को खतरा है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है ये कन्फेस कर चुका है, हर स्टेटमेंट में कह चुका है कि जी उनकी जान को खतरा है, हमें इंटीरियर मिनिस्टर से खतरा है। हमें इजाजत है, हम ब्यूरो हेड से भी थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। आपको कल के दिन क्या क्या लग रहा है? ये एहतजाज आइंदा आने वाले दिनों में हल्का हो जाएगा? कितने दिन मेंटेन रख सकेंगे? प्रिया, देखें, सबसे पहले मैं मुख्तसर सी दो बातें करूंगा। पहली बात तो यह है कि जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि गाड़ियां टूट रही हैं, कोई नकाबपोश लोग हैं, वो अफराद वो हैं जब कायदीन नहीं होते। पंजाब की क़यादत इस वक्त PTI की जो है वो अवाम के साथ सड़कों पर नहीं निकली हुई, बड़े मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरी और आखिरी बात, जमान पाक के बाद जितने भी अफराद खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि अल कादर यूनिवर्सिटी में साबिक खातून अव्वल का भी नाम शामिल है, और उनको खदशा ये है कि अब कल के रोज जो है वो जमान पाक में लाहौर पुलिस रेड की तैयारी कर रही है और वहां से बुशरा बेगम भी गिरफ्तार हो सकती है। राइट, आपने बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, अहम डेवलपमेंट, हम आपको इस पे पोस्टेड रखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन देखी है हमने, किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल नहीं है। हम दुआ के साथ साथ ये भी कोशिश करते रहेंगे कि सैनिटी शुड प्रिवेल, आपस में बातचीत कीजिए, मामलात तय कीजिए, वे फॉरवर्ड निकालिए, क्योंकि ऑल आउट क्रश आप किसी को भी नहीं कर सकते। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।